ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम ये हम करके दिखाएंगे। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम ये हम करके दिखाएंगे। কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলে ওবিসিদের প্রকৃত সংখ্যা জানার জন্য জাতশুমারি করবে কংগ্রেস। বিজেপিকে কটাক্ষ করে ভোট প্রচারে প্রতিশ্রুতি দিলেন রাহুল গান্ধী। শনিবার ভোটমুখী রাজ্য মধ্যপ্রদেশে দলের কর্মসূচিতে শাজাপুর জেলায় সেখানে কংগ্রেসের সভা ছিল, আর সেখানেই ভোট প্রচারে গিয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। সেই সভাতেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তিনি তোপ দাগেন। নীতি এবং আদর্শের কথা বলার পাশাপাশি ভোটমুখী রাজ্যে একাধিক জনমুখী ইস্যুতে কেন্দ্রের সরকারকে তুলোধনা করেছেন রাহুল গান্ধী। কর্ণাটক ভোটের আগে যে জাতি সমীক্ষার ইস্যু তোলা হয়েছিল এবং যে জাতি সমীক্ষার ইস্যু ভোট বাক্সে কিছুটা হলেও কংগ্রেসকে ফায়দা দিয়েছিল, সেই প্রসঙ্গ কিন্তু তিনি মধ্যপ্রদেশেও তুলে ধরেছেন। রাহুলের ঘোষণা, ক্ষমতায় আসার পরেই আমরা প্রথমে যে কাজটা করব তা হলো দেশের ওবিসিদের সঠিক সংখ্যা জানার জন্য একটি জাতিভিত্তিক জনগণনা করব, কারণ তাদের সঠিক সংখ্যা কেউ জানেন না। কেন্দ্র ক্ষমতায় এলে ওবিসিদের প্রকৃত সংখ্যা জানার জন্য জাতশুমারি করবে कांग्रेस। শোনাবো রাহুল গান্ধীর কথা। सब लोग कहते हैं हिंदुस्तान में ओबीसी है, दलित है, जनरल है, आदिवासी है, मगर जब हम सवाल पूछते हैं ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कोई जवाब नहीं दे पाता। देखो मैं पूछता हूं, भैया ओबीसी कितने हैं हिंदुस्तान में, कोई नहीं दे सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। यह पता लगाना है कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है? क्या हो ही नहीं सकता। तो अगर उनकी आबादी 5% नहीं है, अगर उनकी आबादी 50% है, तो उनका 5% बजट पे कंट्रोल क्यों है? उनका 50% बजट पे कंट्रोल क्यों नहीं है? अब जब मैं ये सवाल उठाता हूं, बीजेपी के लोग कांपने लग जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी भाग जाते हैं, अमित शाह जी कुछ और कहते हैं, हिंदू मुस्लिम कहेंगे, नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, यह हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम यह हम करके दिखाएंगे। अब बीजेपी के पास मजे की बात सुनिए, कास्ट सेंसस कांग्रेस पार्टी ने किया, जब हमारी सरकार थी हमने किया। सारे के सारे आंकड़े नरेंद्र मोदी जी के पास हैं। हिंदुस्तान में कौन सी जात की कितनी आबादी है, हिंदुस्तान की सरकार जानती है। हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, हिंदुस्तान की सरकार जानती है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के ओबीसी को ये बताना नहीं चाहते हैं कि आप कितने हो। রাহুল বলেন, এটা আদর্শের লড়াই। একদিকে রয়েছে কংগ্রেস, অন্যদিকে রয়েছে বিজেপি। একদিকে মহাত্মা গান্ধী, অন্যদিকে নাথুরাম গডসে। বিজেপি আর কংগ্রেসের মধ্যে পার্থক্য ততটাই যতটা ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে ঘৃণার। কংগ্রেস নেতার বক্তব্য, বিজেপি শুধু ঘৃণা করতে শেখায়। ওরা এতটা ঘৃণা ছড়িয়েছে যে মধ্যপ্রদেশের মানুষ এবার ওদেরকে ঘৃণা করা শুরু করেছে। এবার মধ্যপ্রদেশে অন্তর্কলহেই জর্জরিত বিজেপি। তার সঙ্গে রয়েছে টানা ক্ষমতায় থাকার দারুণভাবে যে একটা প্রাতিষ্ঠানিক বিরোধিতা, সেই বিরোধিতা। সব মিলিয়ে রাহুল গান্ধী তিনি বলছেন যে এই ওবিসি সংখ্যা কত, সেই বিষয়টা জানার জন্য ক্ষমতায় আসার পর জাতশুমারি করা হবে। অর্থাৎ এর আগেও আমরা এই কথা কিন্তু রাহুল গান্ধীকে বলতে শুনেছি। এবার বিজেপিকে কটাক্ষ করে ভোট প্রচারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন
রাহুল গান্ধী। শনিবার ভোটমুখী রাজ্য মধ্যপ্রদেশে দলের কর্মসূচিতে শাজাপুরে একটি সভা ছিল কংগ্রেসের, আর সেখানে ভোট প্রচারে গিয়ে তিনি এই কথাই বলেছেন। রীতিমতন বিজেপি সরকারকে তোপ দাগেন রাহুল গান্ধী। নীতি এবং আদর্শের কথা বলার পাশাপাশি ভোটমুখী রাজ্যে একাধিক জনমুখী ইস্যুতে মোদী সরকারের তুলোধনা করেছেন রাহুল গান্ধী। আপনারা শুনলেন রাহুলের কথা। আপনাদের মতামত অবশ্যই জানাতে পারেন কমেন্ট সেকশনে। আর সব খবরের আপডেটের জন্য সাবস্ক্রাইব করবেন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল।